سيداتي سادتي السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم ندير فيديو خاصة بالماضي ونهضروا على البيلون فينونسي اي مورال تاع الفيدرالية هذه الفاسدة، ونهضروا على بالماضي اللي خرج شوية من الموضوع، باسكو سمحوا لي بالماضي الشعب اللي جابوه نحبوا بالماضي. انا بور موا يعني بيرسونيلمون سي لو ميور انترينور algérien de tous les temps depuis 1962. وين رجع اون ايكيب وين حطمها ماجر، هو عاود الى كونستروي اون ايكيب ورجعها اون ايكيب رودوتابل نيفو مونديال. يعني في هذه الحاجه كيسيون تكنيك جيستيون دي جوار ما عندي ما نهضر، مي بصح كان دي بريروغاتيف وين سي با لوي دو ديسيدي. شوي ديزولي راهو يدير في لابولوجي تاع زتشي وحنا انايا ميم لي يوتيوبر الاخرين نو سون با داكور بكل صراحه. اسمعوا واش قال هنايا في هاد كونفيرونس دو بريس وين كان هذاك لو جورناليست نيميرو زيرو اللي نعيط له انا لو يبوز لا كيسيون. C'est la dernière, normalement c'est la dernière question. Je vais terminer, je vais terminer par la fin, coach, mais je ne vais pas répéter la question de Ammar. Coach, je pense que la dernière fois que vous parlez sur le président Zetchi, vous avez côtoyé depuis 2 ans et demi, un mot sur la personne, sur l'homme, surtout qui était une victime d'un acharnement médiatique. يا جورناليست الحابس، tu sais pas parler en français، اهضر بالعربيه الفصحى يفهمك. يا جورناليست الحابس، يا واحد ماش عارف واش نهضر، بهدلتونا. اسمعوا الخاوه، اسمعوا. Je l'ai dit, je peux le répéter parce que j'ai pas de souci là-dessus. Je me mettais à la place du président durant tout son mandat. Est-ce que je voyais, est-ce que j'entendais, est-ce que je le voyais subir? Je disais, mais moi, si j'étais à sa place, ça fait très longtemps que je serais parti. Parce que c'était pas possible de travailler dans ces conditions. C'était vraiment un acharnement de tout instant. Des fois, de manière injuste. Et il y a un fonctionnement, il est clair, vous le connaissez très très bien entre vous. Il y a un fonctionnement très malhonnête de ceux qui tirent les ficelles. Et ça va pas dans l'intérêt du football algérien, ça va pas dans l'intérêt de l'équipe nationale. C'était juste pour des intérêts personnels. Et vous le savez très bien, très très bien. Des intérêts personnels. وهذوك الناس اللي يحوسوا لغة الفايدة ليهم ils cherchent pas l'intérêt de l'équipe nationale. Ils cherchent pas l'équipe nationale. Et après à la fin, c'est toujours le même qui trinque. اسمح لي بالماضي، لا je suis pas d'accord avec toi. دخلت dans un terrain qui te concerne pas، يعني بكل صراحة الفيدرالية حاجة وكوتي تكنيك حاجة. انت tu es sélectionneur، ما عندنا ما نهضروا. on t'a soutenu، on te soutient، on te soutiendra toujours. mais باش تدخل في لا جيستيون تاع الفيدرالية et tu fais l'apologie de Zetchi، je ne suis pas d'accord franchement. donc la campagne médiatique ماشي حنا اللي درناها يا الخوا. حنايا nous sommes des youtubeurs، حنا on a dénoncé la gestion catastrophique de cette fédération. Justement, on t'a défendu, on t'a toujours défendu. ايش فيا بالماضي وين كانوا لي جورناليست، اون دي جورناليست سباتك وقالت ان شاء الله ليكيب ناسيونال تخسر، وحنا لي يوتيوبر درنا فيديو وطحنا عليها سون بيتي et paraît-il elle a été sanctionnée à cause de ça. donc يا بالماضي il faut rester dans le cadre technique. هادوما لي بريروغاتيف تاعك تدخل في الفيدرالية et tu veux faire يعني l'apologie de Zetchi، حنا on n'est pas d'accord avec toi بكل صراحة. donc moi j'ai fait cette vidéo justement pour dénoncer des propos parce que بالماضي دخلوه dans un piège où il est tombé dedans. والفيدرالية هذه elle a tout fait باش تتخبى بمور بالماضي. elle lui a donné يعني tout ce qu'il désirait, c'est bien, tout ce qu'il désirait, je pense qu'elle lui a donné plus qu'il en faut. Ça veut dire que la fédération c'est Belmadi c'est la fédération. Non,
Belmadi, il s'occupe du volet technique. Il s'occupe du volet des joueurs, etc. C'est lui qui choisit les joueurs. Là, je suis d'accord. Ando carte blanche, c'est lui le patron de l'équipe nationale. Mais question de président de fédération, c'est du ressort de l'Assemblée générale et même de l'État algérien. Et des Algériens, en quelque sorte. Donc, il y a Belmadi, هنا عميتها بكل صراحة. Donc, طيحوك في le piège, when justement, on t'a rendu tributaire d'une opposition crue de certains noms qui veulent se présenter à la FAF, entre autres Antar Yahya ou Chami, un Ola. Bon, ما تفهمش مع عنتر يحيى, ça c'est ton problème, c'est tout à fait normal. Mais حاجة أخرى, non, on n'est pas d'accord. En principe, tu dois t'occuper du volet technique وبس. هادو ils t'ont piégé وداروك باش يتخباو موراك باش تقعد هاد الفيدرالية هادي. Donc on a terminé avec le sujet تاع بلماضي باش الناس كاع يكونوا d'accord avec moi, et on va parler du côté bilan financier catastrophique. الخوا اسمعوا خونا جند واش قال. ولكن اليوم كي عاودت الحسابات لقيت بان المبلغ ماهوش 12 مليار و700 مليون، المبلغ هو 20 مليار. يعني المبلغ زاد طلع، صرفوا 20 مليار على هذا الموضوع. يعني دفعوا لهذا الناس اللي خارج من الاتحاديه وكان يلزم يدفعوا لهم اموال. كيفاش 20 مليار؟ شيء مذهل، شيء لا يصدق، ولكن هذا الواقع ماشي نقول فيه من عندي، ولكن هذا الشيء لقيته في الحصيله الماليه. سمعتوا الخوا 20 مليار فري دو جوستيس اي دو نوتير. سي hallucinant. وقيل باعوا كاع لي تيران تاع الالجيري باش يخلصوا 20 مليار. بكل صراحه on n'a rien compris dans cette histoire. Bon, en quelque sorte, la parenthèse, on la connaît. زدت يعني كاين نقطة أخرى اللي أو كاين زوج نقاط اللي لفتوا انتباهي في هذه الحصيلة المالية. النقطة الأولى كنت حدثتكم بالأمس وقلت لكم بأن في موسمين شراو 31 مليار و300 مليون تاع البيصة الرياضية. Bon, imaginez-vous, شراو 31 milliards d'équipements sportifs pour l'équipe nationale. بكل صراحة, vous savez, bon, على بالي هذيك هضروها ديجا, قالوا c'est un, parce que خلصوا en devise. هم يقولوا 1,9 million d'euros. هي la logique des choses, quand tu signes un accord avec une société de firme Adidas, Puma, etc., l'équipe nationale ou la fédération ne paye rien du tout. Parce que Adidas, quand il signe un protocole d'accord avec la FAF, il doit donner ses équipements gratuitement, où il doit toucher justement sur la publicité et sur la vente des maillots, pour le public. Ah, ou le gain d'Adidas. Donc, Hadia et Al-Khawa, c'est un grand point d'interrogation. وحنا على بالنا وهضرها راه déjà en 2018 قال لهم ils ont acheté des maillots pour 3 euros. ونفكركم زادوا لو فلوكاج, ما نخليكمش تسمعوا كلش باسكو سي ترو لون. لو فلوكاج paraît-il داروا une facture de flocage des maillots 2 ملاير 2 milliards. Vous savez qu'est-ce que c'est le flocage? يفلوكا اشو هكذا لاباري. على ليبوك انايا كنت ندير انا الفلوكاج بور, كنت نخدم واحد لي شابولي كارطاب ايتوديون هكذا, ندير لهم لو فلوكاج اون فلور حاجه شابه. ça me coûtait 50 dinars pièce le flocage. Le flocage en velours حاجه qualité premier choix à l'époque. ولا ماشين هذيك اللي كانت دير فلوكاج بروفيسيونيل كانت هذاك الوقت في لي زاني 90 دير 5 ملايين 50,000 دينار. خرجوا فاتوره تاع 2 ملاير. سي hallucinant بكل صراحه. دونك يا الخوا
سي كاتاستروفيك لو بيلون هذا كاتاستروفيك. نزيد نهضر لكم على باريتيل شراو بور بلو دو 200 مليون دو موطون. واش راح يوكلوا كاع لالجيري؟ واقيلا راح يديروا شويه يوكلوا كاع الجزائر. بلو دو 200 مليون دو موطون سي فريمون الوسينون. يعني بكل صراحه ما تسيبش واش تهضر. دونك انا نقول هاد لو 5 افريل les membres de l'Assemblée ou là ils votaient oui pour ce bilan, pour moi c'est des traîtres, c'est des salauds et c'est des voleurs. لازم الناس هادو ils rejettent carrément parce que c'est un bilan catastrophique ما عنده حتى معنى. c'est de la rapine pure et simple. نروحوا لو فولي bilan moral. bilan moral il est catastrophique يا الخوا catastrophique. أنا j'ai noté 20 cas. Le cas Zmirli, le cas Blakar, le cas Alcaraz, le cas Madjer, le cas Batelli, le cas Chikanouin, le cas Saadane, le cas des 2 Espagnols qui sont venus pour découvrir soi-disant des talents, mais c'est pour le Paradou et non la FAF. L'affaire des académies, Kharjou des poteaux, ou Galek Khderna Académie. L'affaire du communiqué de la honte de 2017. L'affaire de la sanction CAF contre la FAF et contre le président. L'affaire de la sanction Bahloul durant les matchs des féminines. L'affaire des achats de vaisselle couverts importés de l'étranger. L'affaire Adidas, هدرنا عليها. L'affaire de l'arbitrage en faveur du Paradou et l'affaire du championnat à 20 clubs D1 et 36 clubs D2 et l'affaire du vote de la honte contre Sahara al-Gharbia. Donc en principe on doit mettre notre veto. ونقولوا لكم ولا l'Assemblée de voter oui pour le bilan financier et moral. حنا اليوتيوبر نتفاهموا ونديروا بارتي سيفيل et on va attaquer en justice الفيدراليه هذه. ولا واش حبيت نقول لكم. ما قدرش ندير فيديو طويله باسكو يا بوكو دو شوز ا دير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.